علی کا شور ہوگا، تبرہ بازی کی دھوم ہوگی، ملنگوں کا زور ہوگا۔ ارے دوزخ میں سب سے پہلے دھکیلا جائے گا جو شخص، یقین ہے محسن کہ وہ فدق کی ملکہ کا چور ہوگا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب علامہ مولانا سید عابد حسین نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ کے دلوں کو منور فرمائیں۔ جناب علامہ سید عابد حسین نقوی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، حسینیت، جڑا جڑا ہاتھ بلند کرے گا زرینہ ماسا ہون گے۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت ہر دشمن تلانا۔ صلوات بارے دیگر بلند آواز سے پڑھے محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیت والکرام علی سید اسل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم المحمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی انت قسیم النار فی الجنہ۔ خاندان زہرہ پہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو لائق درود و سلام ہے۔ لاکھ رحمتیں اور برکتیں صحابہ کرام کے لیے جو رحمتوں اور برکتوں کے لائق ہے۔ سب سے پہلے میں تمام مومنین، تمام مسلمانوں کی بارگاہ میں سرکار امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاک نزول کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد سارے مل کر ہم سرکار امام زمانہ کی بارگاہ میں ان کی جد کی آمد کی مبارک دیتے ہیں۔ یقیناً آج مسکرانے کا دن ہے، آج ہنسنے کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، اس لیے مانگنے کا دن ہے۔ جو دل میں آئے آج آل محمد کے گھر سے مانگ سکتے ہو، اس لیے کہ اس سے بڑا دن اور صرف ہماری اس کی ایکو ختم کریں۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے محمد و آل محمد کی ذات۔ پچھلے بندوں کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج بہت بڑا دن ہے اور اتنا بڑا دن ہے کہ آل محمد کے گھر میں اتنی بڑی خوشی ہے کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کا نزول ہے اور شیعوں کے پہلے امام کا نزول ہے۔ اس لیے کہ دونوں ہاتھ بلند کریں گے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری مرحبا آمد مرتضی نعرہ حیدری۔ یا ماشاءاللہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ جشن سننے کے لیے آئے ہیں۔ یہ غلط بات کہتے ہیں کہ جشن منایا بھی جاتا ہے، جشن سنا بھی جاتا ہے، اور آپ میرے مزاج کو بہتر جانتے ہیں۔ جشن انشاءاللہ منائیں گے بھی اور سنیں گے بھی۔ تو آئیے یہاں سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جو خوش ہیں نا کائنات میں، وہ نبیوں کا سردار خوش ہے۔ سب سے زیادہ جو خوش ہیں نبی حیدری، اس لیے کہ بھائی کی آمد پہ خوش تو ہیں، لیکن آئیے قرآن سے ہم جشن پڑھنا چاہتے ہیں، اور جشن اطمینان کے ساتھ آپ پوری توجہ کیجئے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اب توجہ ہے نا جی، آیت پڑھے نا جی، بسم اللہ۔ میری طرف توجہ ہے، شاید میری طرف
अल्लाह फरमाता है वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, कि मेरा हबीब ये जो काफिर तुझे रसूल नहीं मानते तो न माने। कुरान से जश्न सुनना है ना, ये जो काफिर है ना तुझे रसूल नहीं मानते तो न माने, इनसे कह दो कि तेरी रिसालत की गवाही के लिए एक मैं अल्लाह काफी हूँ और एक वो काफी है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। तो कीजिएगा, जिसके पास बोलेंगे जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, जिसके पास पूरी, ये सिर्फ किताब नहीं है, ये अलिफ लाम है, अल किताब, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। पता चला कि एक अल्लाह काफी है रसूल की रिसालत की गवाही के लिए और एक वो काफी है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। मैं क़यामत तक के लिए तुम्हें इजाजत दे रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ चैलेंज कर रहा हूं, तुम अली को छोड़कर तारीख में वो बंदा दिखाओ जिसके पास पूरे कुरान का इल्म हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली को छोड़कर तुम वो बंदा दिखाओ जिसके पास पूरी किताब का, बोलो सारे बंदे, आखिरी बंदे तक, जिसके पास पूरी किताब का, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। जश्न जो मनाने के लिए आया है उसके लिए जुमला है। इसका मतलब है कि अल्लाह गवाह है सरकार की रिसालत का और एक वो गवाह है कि जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। मौलवियों से पूछा कि ये किताब क्या है, किताब क्या है? इसलिए कि तुम्हारे लिए तो किताब काफी थी ना, तो तुम्हारे लिए तो किताब काफी थी, बताओ ये किताब क्या है? इसलिए कि जिसके पास पूरी किताब का इल्म है वो होगा नबी का गवाह। किस बात का गवाह? रिसालत का गवाह है, यानी वो गवाही देगा कि ये अल्लाह का रसूल है। पता चला कि बच्चों को गलत तालीम न दो, वो तलाश करो जो नबी की रिसालत का गवाह है। ये न लिखा करो कि बच्चों में सबसे पहले, सदके जाओ, सदके जाओ, तो नहीं बच्चों में सबसे पहले फलाने इस्लाम कबूल ना, कबूल वो करता है जो पहले काफिर रहा हो, कबूल वो करता है जो पहले काफिर रहा हो। और मैं तुम्हें कुरान से साबित करने के लिए तैयार हूं कि ये मेरा मौला रिसालत का गवाह बनकर आया है। और फिर गवाह मस्जिद में नहीं आया, सदके जामा, थोड़ा सा ऊंची बोलो, मस्जिद में नहीं आया, अपने घर में बोलो, अपने घर में नहीं आया। ये तो अहले सुन्नत उलमा भी लिख के गए हैं, अपने घर में ये गवाह नहीं आया, न किसी मस्जिद में आया है, बल्कि ये अल्लाह के घर में आया है। और घर की किसी नुक्कड़ में नहीं आया, बल्कि घर के सेंटर में आया है, घर के दरमियान में, जौफ काबा में नाज़िल हुआ है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप सारे बोलेंगे, मुझे ये बताएं कि अली अपने घर में आते तो अली न थे? फिर भी अली थे। बोलो यार, जश्न सुनने के लिए अली घर में आते तो फिर भी अली थे। अली मस्जिद में आते फिर भी, अबू तालिब के घर में आते फिर भी अली थे। पता चला कि अली को काबे की जरूरत नहीं है। नहीं, तुझे तकियो, सर्दी खत्म हो जाएगी, अभी थोड़ी देर के बाद सर्दी खत्म हो जाएगी। दोनों हाथ बुलंद करेंगे, दोनों हाथ सारे मिलकर, अली को काबे की जरूरत नहीं है। काबे को, फिर आओ ना जश्न सुन, इब्तिदा करते हैं। अली को काबे की जरूरत नहीं है, काबे को, बोलो काबे को अली की जरूरत है। फिर आज हम अली को मुबारक नहीं देंगे, बल्कि सारे काबे को मुबारक देंगे कि काबा तुझे मुबारक हो, अली ने तुझे पसंद फरमाया। सदके जावा, सदके जावा। पिछले नारे बहुत थके ने, जरा दोनों हाथ बुलंद करेंगे सारे मिलकर, नारा हैदरी। घर में अब अल्लाह की मर्जी है, तो वजह फरमाइए। ये बिल्कुल हाथ सबके चादरों से निकल चुके हैं, जश्न के लिए माहौल बन गया है। अब मैं जश्न शुरू करने लगा हूँ। अली घर में आते तो अली थे, अली अबू तालिब के घर में आते तो अली थे। अब अली की माँ फातिमा बिनते असद, ये सिर्फ अली की माँ नहीं है,
جس کی تاریخ پر نظر ہے وہ سبحان اللہ ضرور کہے گا۔ یہ صرف علی کی ماں نہیں ہے، یاد نہیں ہے آپ کو کہ جب جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد سنیے سے جا رہی تھی تو سرکار محمد مصطفیٰ خود قبر میں اترے تھے اور قبر سے کہا تھا، قبر ذرا دھیان رکھنا یہ علی کی نہیں، یہ محمد مصطفیٰ کی ماں آ رہی ہے۔ اور پھر یاد ہے کہ جب جناب سیدہ قبر میں تھی اور فرشتے آئے تھے اور فرشتوں نے آ کر پوچھا تھا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا امام کون ہے، تو علی کی ماں نے بے ساختہ کہا تھا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں علی کی ماں ہوں۔ فرشتوں نے کہا نہیں، بتا تیرا امام کون ہے، کہا میرا علی امام ہے۔ اور جاہلو، جب علی کی ماں کا علی کے بغیر گزارا نہیں، پھر ملا کا علی کے بغیر گزارا کیسے ہے؟ یہ صرف علی کی ماں نہیں ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کی آواز ہے، اب دیکھنا میری طرف، اور یہ کوئی ذاکری باتیں نہیں ہیں، ذمہ دار مانو ذمہ داری کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ گھر میں بیٹھی تھی، اللہ کی آواز آئی، بی بی وہ جو ہم نے معاہدہ کیا تھا صدقے جانا نہیں، چلے ادھر آڑے سیروی علاؤ تو کافی ہے، یہ جو ہم نے معاہدہ کیا تھا، اب بی بی اٹھی، اپنے گھر سے اٹھی، یہ ذہن میں رہے چلے جشن ہے پھر ایسا ہی صحیح۔ یہ شہزادی گھر میں بیٹھی تھی، کون؟ جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد۔ اللہ نے کہا کہ بی بی وہ جو معاہدہ تھا، اب پچھلے بندوں کو سمجھ آ رہی ہے جی؟ انشاءاللہ مولا توفیق دیں گے تو انشاءاللہ بات پہنچے گی۔ جو معاہدہ کیا تھا، اب بی بی اپنے گھر سے اٹھی، یہ ذہن میں رہے کہ چابی حضرت ابو طالب کے پاس ہے، تھوڑا سا ذات دیں گے، چابی کس کے پاس تھی؟ حضرت ابو طالب کے پاس تھی، چابی لے کے جاتی لیکن چابی نہیں لی، اس لیے کہ بی بی جانتی ہیں کہ جس دروازے سے ہر بندہ جائے، یعنی جس دروازے سے مشرک جائیں، کافر جائیں، اس دروازے سے کبھی علی کی ماں وہاں سے نہیں جائے گی۔ اب اپنے گھر سے نکلی، چابی حضرت ابو، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مسجد دی چابی کسی شرابی کے پاس ہوتی ہے، کسی عیسائی کے پاس ہوتی ہے، اور بولو کسی کافر کے پاس ہوتی ہے؟ چابی اسے دی جاتی ہے مسجد کی، ہماری محلے کی مسجد کی چابی اس کے پاس ہوتی ہے جو ہماری نظر میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے، جشن تو میں پڑھ چڑھے ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہوتا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں پورے عرب میں ابو طالب سے زیادہ متقی اس وقت تھا ہی کوئی برائے خشنود ہے جناب ابو طالب علیہ السلام، بلندتر کائنات میں، توجہ میری طرف، کائنات میں اس وقت اللہ کی نگاہ میں حضرت ابو طالب سے زیادہ متقی کائنات میں تھا ہی کوئی نہیں۔ چابی حضرت ابو طالب کے پاس ہے، بتا کر گئی تھی نا میں علی کو لینے جا رہی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا یہاں پر بھی بندے مغالطہ کر جاتے ہیں کہ پیدا کیا تھا، اس لیے کہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ میں نے نجاست ان سے دور رکھی یہ نزول ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو میں دلیل دے دیتا ہوں، ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا شریک القرآن، علی کے آخری بیٹے کی زیارت کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ، بولو السلام علیکہ یا شریک القرآن، اے قرآن کی برابری کرنے والے ہمارا سلام ہو۔ اگر قرآن پیدا ہوتا ہے تو یہ بھی پیدا ہوتے ہیں، قرآن نازل ہوتا ہے تو یہ بھی نازل ہوتے ہیں۔ اب علی کی اماں، علی کی ماں گھر سے چلی ہیں، دیوار کعبہ کے پاس آئیں، دیوار کعبہ کے قریب آئی، آ کے کہا کہ اچھا دیکھیں تالا لگا ہوا تھا، دروازہ بند تھا، دیکھنا میری دروازہ بند تھا، بی بی نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کہ میرے اللہ میں اپنی مرضی سے علی کو یہاں سے لینے نہیں آئی، میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئی، یہ تیری مرضی تھی، ورنہ میرے علی کو تیرے کعبے کی ضرورت نہیں ہے، میرے علی کو تیرے کعبے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ بی بی مسکرا کے کہتی ہے کہ میرا علی جہاں آ جاتا وہیں پر کعبہ بنتا، میرا علی جہاں آ جاتا، دونوں ہاتھ
आखिरी बंदे तक मेरा अली जहां आ जाएगा वहीं पर काबा बन जाएगा। परवरदिगार अपनी मर्जी से नहीं आई, तूने कहा था। और फिर दरवाजे पे ताला था, बीबी रुकने यमानी के पास। आज भी मक्का में जो दोस्त हैं उनसे पूछ सकते हैं, अब वो जगह खाली होती है। आप देख रहे हैं ना, अभी जाकिर साहब कह रहे थे, भाई कह रहे थे दराड़। जब कोई बंदा दराड़ कहता है ना जी, तो मुझे तकलीफ होती है। दराड़ नहीं है दीवार काबा पे, दीवार काबा ने, अब तवज्जो करना है, जो जश्न सुनने के लिए घर से आया है, मुस्कुराना है थोड़ा सा। दराड़ नहीं है, बल्कि वो लकीर है जिसके हम सारे फकीर। जुमला कहने लगा, वो दराड़ नहीं है, दीवार काबा में दराड़ नहीं है, बल्कि दीवार ने अपने सीने पर निशाने हैदर सजाया हुआ है। बड़ी मेहरबानी जनाब, बीबी आई है और वहां से अच्छा चले यहाँ पर कुरान की आयत न पढ़ दें। कोई बंदा ये न कहे कि जी ये इनकी मोहब्बत थी, अकीदत थी। आओ कुरान की आयत पढ़ते हैं। सारे तवज्जो कर रहे हैं ना? कुरान में अल्लाह कहता है वाइज़िस्त का, तवज्जो फरमाइएगा, वाइज़िस्त का मूसा कौम ही फ़कुल नज़र बेअसाकल हजर, कि जब हजरत मूसा ने कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा कि अपनी इस असा को पत्थर के साथ मस करो। पत्थर के साथ मस करो। सुभान अल्लाह। जब पहुंच गए हो, किसके साथ मस करो? सारे बोलेंगे पत्थर के साथ मस करो। पत्थर के साथ मस करेंगे, होगा क्या? फन फजरत, फिर दो हिस्से हो जाएंगे, फिर फट जाएगा। पत्थर कब फटता है? जब असाए मूसा पत्थर के साथ लगता है। जब पहुंच गए, चले मैं आपकी आसानी के लिए एक और आयत पढ़ देता हूँ, जल्दी करो, एक और आयत पढ़ देता हूँ। लौ अनज़लना हाज़ल कुरान हर रायतहु खाशियन मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह। ये जो कुरान सामत है, ये जो कुरान सामत है ना, अल्लाह फरमाता है कि इसका मौजज़ा ये है कि जब ये पत्थर के साथ लगता है, पहाड़ के साथ लगता है, तो रेजा रेजा होता है, तो रेजा रेजा होता है। ये दो बहुत बड़े कुरान के मौजज़े हैं। एक आसाए मूसा का मौजज़ा और एक कुरान, बोलो, एक आसाए मूसा का मौजज़ा और दूसरा कुरान का मौजज़ा है। ये दोनों बहुत बड़े मौजज़े हैं, लेकिन आओ मैं इनसे बड़ा मौजज़ा ये उस वक्त जाहिर होते हैं जब ये पत्थर के साथ लगते हैं। और इससे बड़ा मौजज़ा दिखाता हूँ कि ये कुरान नातक मेरा मौला अभी गिलाफे फातिमा बिनते असद में था कि वहीं से ऐनुल्लाह आँख से पत्थर की दीवार को देखा। पत्थर की दीवार दो टुकड़े होकर कहती है सामत कुरान और होते हैं, नातक कुरान और होते हैं। सामत कुरान और होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नातक कुरान और होते हैं। पत्थर की दीवार दो टुकड़े हो गए। मुस्कुराई। शहजादी काबे के अंदर चली गई। सुनते रहते हो ना? बेबी काबे के अंदर चली गई। 3 दिन और 3 रातें शहजादी रही हैं। अब मुझे नहीं पता कि अली को लेने गई थी या अली वहीं आया था। जुमला तो यही था। अब मुझे नहीं पता, लेकिन 3 दिन और 3 रातें शहजादी काबे में रही। चाबी हजरत अबू तालिब के पास थी। इतनी भी टेंशन अबू तालिब को नहीं थी। लोग आते थे, पूछते थे बीबी गई कहाँ है? कहा बुलाने वाला जाने, जाने वाली जाने। तुम्हें मसला क्या है? या वो जाने या बुलाने वाला। अब जाहिर 3 दिन बीबी रही है तो खाना भी तो खाना होता है ना। माशाल्लाह। तुम थक गए हो। खाना वहां से आता रहा या बीबी वहां जाके आती रही। मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन 3 दिन 3 रातें शहजादी रही हैं। चौथे दिन 16 को वो लेने के लिए गया जो कुरान लेने नहीं जाता। नहीं, इससे बड़ा जश्न का जुमला है। हर नबी अपना अपना सहीफा लेने के लिए गया है। कोई तूर पे गया है, कोई किसी मकाम पर गया है, कोई किसी मकाम पर। लेकिन मेरा नबियों का सरदार आक़ाए दो जहां घर में थे तो कुरान घर में आया, बाजार में थे तो बाजार में कुरान आया, मस्जिद में थे तो मस्जिद में कुरान आया है। वो नबी जो कुरान लेने नहीं जाता, आज
अली को लेने जा रहा है। और सरकार से पूछते हैं मवालियों, सरकार से पूछते हैं कि मौला आप कुरान लेने नहीं जाते? सरकार मुस्कुरा के कहते हैं मैं इसलिए नहीं जाता कि कुरान को मेरी जरूरत है, आज अली को लेने जा रहा हूं। अली को मेरी जरूरत नहीं, मुझे अली की जरूरत है। दोनों हाथ बुलंद करेंगे। मैं अली को, और फिर सिर्फ अली को लेने नहीं जा रहा जिसे कुरान की आयत याद है, मैं अपना गवाह लेने जा रहा हूँ, रिसालत का गवाह लेने जा रहा हूँ। और फिर सरकार गए हैं। अब देखना मेरी तरफ, जो जश्न के लिए आए सारे अल्हम्दुलिल्लाह जश्न के लिए, देखना मेरी तरफ। सरकार वहां पहुंचे, वहां बहुत ज्यादा रश था। उस मकाम पर दो ही रश हुए हैं, दो ही मजमे लगे हैं, या गदीर पे या काबे में। जी जी, तो या गदीर पे या काबे में सारे बंदे वहां पर जमा। ये क्या हो रहा है? ये हाशमियों ने क्या कर दिया है? अच्छा, वहां पर जाहिलों का सरदार अबू जहल भी था। बोलो इसका नाम मुझे नहीं पता। नहीं वो बात याद नहीं है कि मुसलमान कहते हैं कि दो मांगे थे। इस बात पे मेरी बहस ही नहीं। वहां पे अबू जहल भी था, जो जाहिलों का सरदार था। अब देखना मेरी, जो मैंने कहा है, देखना मेरी तरफ। सरकार वहां आए, सरकार ने ना मेरे मौला को यूं बिला तशबीह हाथों पे उठाया हुआ है, ये बिला तशबीह हाथों पे उठाया हुआ। अबू जहल दौड़ कर ना काबे में गया, काबे से वापस आके एक बात उसने कही। जो पढ़े लिखे दोस्त हैं उनसे मेरी बात है। उसने आके कहा कि या उलादा बनु हाशिम, या उलादा बनु हाशिम अंतुमुस सहरून। ये अबू जहल कहता है कि ए उलादो बनी हाशिम, माज़अल्लाह तुम बहुत बड़े जादूगर हो। जहां पर तुम्हारे बच्चे आते हैं वहां पर तो सारे विलादत ही नहीं होते। ये जाहिलों का सरदार है, ये दुश्मन है हाशमियों का, ये आकाए दो जहां का दुश्मन है। इसने कहा कि ए औलाद बनु हाशिम अंतुमुस सहरून, माज़अल्लाह तुम बहुत बड़े जादूगर हो। मैं कहता हूं कि किस लिए जादूगर कहा है? कहा जहां पर तुम्हारे बच्चे आते हैं वहां पर तो सारे विलादत नहीं होते। मैं कहता हूं कि ये अबू जहल था, लेकिन इसे इतना पता था ये भी तो कह सकता था तुम्हारे बच्चे हमारी तरह आते हैं। इसने ये नहीं कहा कि तुम्हारे बच्चे हमारी तरह आते हैं, इसने जादूगर कहा है, लेकिन अपने जैसा नहीं कहा। ये जाहिल तो ये भी जानता है, इसने ये तो कहा है कि तुम जादूगर हो, तुम्हारे जहाँ बच्चे आते हैं वहां पर सारे विलादत नहीं होते। इसने ये नहीं कहा कि तुम भी हम जैसे हो। इतना तस आजकल के मौलवियों को हो क्या गया है? पैदाइश होती है। मैं कहा करता हूँ जहाँ पैदाइश होती है वहाँ पर आलाइश होती है, जहाँ पर आलाइश होती है वहाँ पर गंदगी होती है, जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर निजासत होती है, जहाँ पर निजासत होती है वहाँ पर इनका कोई काम नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ने ऐलान कर दिया है वयुताहिरकुम तत्हीरा, हमने इन्हें ऐसे पाक किया है जैसे पाक रखने का हक है। अब बिला तशबीह सरकार ने, देखना मेरी, सरकार ने हाथों पे, यही सुनने आए हो ना, सरकार ने अपने हाथों पे उठाया, सरकार ने सीने से लगाया गवाह को। अब गवाह की आंखें बंद हैं। जनाब सैयदा फातिमा बिनते असद, अब तवज्जो फरमाना। कहा बेटा जब से अली आया है ना, इसने ना आंखें खोली हैं, सुभान अल्लाह, ना इसने कोई ग़िज़ा खाई है। सरकार मुस्कुरा के कहते हैं गवाह मेरा है, इसलिए कि गवाह मुद्दई के पल्ले होता है। देखा नहीं है गवाह, जो गवाह अदालतों में जाते हैं वो कहते हैं सारा खर्चा तेरा है, सिगरेट भी तूने, खाना भी तूने, गाड़ी भी, चाय भी, सब कुछ। सरकार मुस्कुरा के कहते हैं ये गवाह तो मेरा है। सरकार ने कहा कि या अली आंखें क्यों नहीं खोली? चले खाना तो समझ में आता है। सरकार मुस्कुरा के कहते हैं कि या रसूलल्लाह वहां पर बुत थे, जिसने पहली जियारत
आंखें खोल के मोहम्मद मुस्तफा की है। सुभान अल्लाह। उसे कहते हो कि बच्चों में सबसे पहले, शर्म नहीं आती तुम्हें? इस्लाम वो कबूल करता है जो पहले काफिर रहा हो। तुम्हारी मजबूरी ये है कि तुम अली को उनके साथ मिलाते हो जो 40-40 साल बुतों की सजदे किया करते थे। अली का मुआवजा उनके साथ नहीं है। अली ने आते ही ये नारा बड़ा कीमती है, इसलिए कि वहां से तक आवाज गई है। मैं मुतमईन हूँ, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। अब सरकार ने हाथों पे उठाया हुआ है, कहा या अली, या अली, या अली मुझे कुछ सुनाओ। आप तवज्जो फरमाइएगा। अच्छा, ये भी पूरी जिम्मेदारी के साथ, या अली मुझे कुछ सुनाओ। सरकार ने कहा कि कहिए या रसूलुल्लाह, तौरात सुनाओ, अंजील सुनाओ, तौरात सुनाओ, कुरान सुनाओ। सुभान अल्लाह। क्या ख्याल है मिल्लत मुस्लिमा का? अभी तो कुरान आया ही नहीं है। नहीं, तुझे समझे ही नहीं। अभी कुरान आए, सरकार कह रहे हैं कि कुरान सुनाओ। कहा या अली कुरान सुनाओ। सरकार ने क्या कहा? कुरान। अच्छा, यहाँ पर मैं अपनी बात करूंगा तो कहेंगे ये फर्त जज्बात में, पता नहीं खिताबत के जोश में क्या। अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन हैं जनाब शिबली नोमानी, जिम्मेदारी ले रहा हूँ। शिबली नोमानी लिखते हैं कि शिया हद से बढ़ा देते हैं कि अली ने, तवज्जो करना है, अली ने नबी के हाथों पर सारा कुरान सुनाया है। अली ने सारा कुरान नहीं सुनाया, बल्कि नबी के हाथों पर अली ने सूरह मोमिनून की 18 आयतें पढ़ी आखिरी बंदे तक। कितनी आयतें? सुभान। किस सूरत की? सूरह मोमिनून की 18 आयतें पढ़ी हैं। मैं कहता हूँ शिबली नुमानी साहब थोड़ा पला है, असी आंदे तो फिर तुसा एतराज करना सी। आपने कहा कि सूरह मोमिनून की 18 आयतें अली ने पढ़ी हैं। मैं कहता हूँ कि किबला अभी तो कुरान आया ही नहीं है। हद होगी ये तो। कुरान के नाजल होने से पहले जो नबी के हाथों पर आकर सूरह मोमिनून पढ़े उसे हम अमीर अल मोमिनीन कहते हैं। सूरह मोमिनून अली को जस्ता था कि सूरह मोमिनून पढ़े, इसलिए कि ये अमीर अल मोमिनीन है, मोमिनों का अमीर है। सरकार ने पढ़ी। अब देखना मेरी तरफ, सरकार रिसालत माब ने ना अपनी जबान अली के मुंह में दी। जी, अपनी जबान सरकार अमीर अल मोमिनीन के मुंह में दी। मुझे किसी तारीख से दिखा दो कि कहा हो कि जनाब सैयदा से, वालिदा से कहा हो, अली की अम्मा से कहा हो कि अली को पहले गुस्ल दो। माशाल्लाह, बोलो तो सही ना। इसको नहला के लाओ, इसको पाउडर लगा के लाओ, सुभान अल्लाह, इसे संवार के लाओ ना। सरकार के हाथों पर दिया। सरकार ने अपनी ज़बान अतहर अली के मुंह में दे के कहा कि इसका नूर और मेरा नूर एक है। इसका नूर, या अली अंत मिन्नी व अना मिनका, या अली तू मुझसे है और मैं, बोलो सारे बोलेंगे, या अली तू मुझसे है और मैं, या अली तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ। अब सरकार ने अच्छा, यहाँ पर फिर एतराज हो जाएगा कि इतना छोटा सा बच्चा भी कुरान सुना सकता है। बोलो यार, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम हर बात का जवाब रखते हैं और कुरान से रखते हैं। जब रबीउल अव्वल की महफिलें होती हैं ना, मैं भी जाता हूँ, तो रबीउल अव्वल की महफिलों में वो बंदे जो एतराज करते हैं ना कि छोटा सा बच्चा बोला है, वो बंदे झूम झूम के कह रहे होते हैं, अल्लाह अल्लाह क्या हाथ है नबी के, अल्लाह अल्लाह नबी के क्या हाथ हैं, जिन हाथों पर पत्थर भी कलमा पढ़ते हैं। मैं कहता हूं कि अली को छोड़ो, ये देखो कि अली किसके हाथ पर है। ये वो हाथ हैं कि जिन हाथों पर पत्थर कलमा पढ़ते हैं। अगर अली ने कुरान सुनाया है तो ये कौन सी बड़ी बात है। अली ने कुरान सुनाया है। अब सरकार ने सीने से लगाया अली को, देखना मेरी, सीने से लगाया और लेके घर की तरफ आ रहे, घर की तरफ चलते जा रहे हैं और एक बात करते जाते हैं, या अली अंत मिन्नी व अना मिनका।
या अली अंत मिन्नी व अना मिनका, या अली तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ, या अली अखी फी दुनिया वल आखिरा, या अली तू इस दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है, या अली लोरी सुना रहे हैं, या अली लहमो कलम है, या अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, या अली तेरा खून मेरा खून है। या जबरील नाज़िल हुए, कहा परवरदिगार कह रहे मेरी तरफ से भी लोरी दो। या रसूलल्लाह अल्लाह कह रहा है कि मेरी तरफ से भी लोरी। कहा जबरील तू एक तरफ हो जा। कहा परवरदिगार मैं लोरी दे रहा हूँ कि तेरा खून मेरा खून है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरा खून मेरा खून है। परवरदिगार तेरे हाथ तो खून होता ही नहीं, तो अजय नहीं फरमाई आपने। या परवरदिगार तू तेरी तरफ से मैं लोरी क्या दूं। कहा मेरा हबीब तू कह रहे कि तेरा खून मेरा खून है, तू कह इसका चेहरा मेरा चेहरा। दोनों हाथ बुलंद करेंगे, लोरी सुना रहे हैं। खुशी खुशी सरकार घर में ले आए, लोग हैरान हैं। किसको लाए हैं? ये गवाह को लाए हैं, गवाह को लाए हैं। मेरा मौला गवाह बन, पहली जो मैंने आयत पढ़ी है, मेरा मौला गवाह बनकर आया है, कलमा पढ़ने नहीं आया। बोले तो सही, कलमा पढ़ने नहीं आया, कलमा पढ़ाने के लिए आया है। फिर तुम बिल पास करते फिर रहे हो जी इन्हें रजी अल्लाह कहे। तुम ये सोचो कि ये गवाह बनकर आया है। तो जो फरमाना है, ये गवाह वो होता है जो अपनी आंख से देखे। मेरा मौला वो है जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा को रसूल बनते हुए देखा है। डरो उस वक्त से तुम रजी अल्लाह कह रहे हो, हम कहीं अली को सल्लल्लाहु ना कह दे। और देखे मेरी बात सुने, अली करीम अलैहिस्सलाम कहते हैं ना, ये है वसी किसके? सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा के। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा के जानशीन हैं, वसी हैं, भाई हैं। और कमाल ये है दोस्तों, जो जश्न सुनने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो आमादा है, और जश्न शुरू करा जी। आप पिछले बंदे हाथ रहे ने भी इन्नी देर तकलीफ दे के उन पे आंदे ने भी जश्न शुरू। ऊंची आवाज में सलवात सारे मिलके अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नहीं गाली कोई नहीं, रखो रखो। किबला मुझे बिल्कुल सर्दी नहीं लगी। चलो कोई नहीं, रख लो करते यार। सलवात ऊंची आवाज में सारे मिलके अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। नहीं मैं तो वैसे ऐसे कर रहा हूँ, ऊंची आवाज से सलवात सारे मिलकर आवाज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गवाह को सरकार घर में ले आए और गवाह की परवरिश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, गवाह की परवरिश कर रहे हैं जो जश्न सुनने के लिए आए। नहीं पढ़ ले 10 मिनट उन्होंने दे। अरे हैदरी ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਆਪਣੀ ਮਜਲਿਸ को करो, मतलब जिक्र को ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸਹੀ ਹੈ पढ़ो पढ़ो। सरकार देखे, मैं चाहता तो मैं बड़ी जल्दी 10 मिनट में जश्न पूरा करके चला जाऊँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे नौजवान दोस्त जो हैं उन्हें कुछ मिले। अब सरकार गवाह बनकर आए हैं, मेरा मौला गवाह बनकर आया है, और गवाह का तकाजा ये है कि सारे छोड़ जाए। गवाह नहीं छड़ता, बोलो यार, सारे छोड़ जाएं। मजबूत होता गवाह नहीं छोड़ता, जो गवाह बन के आए ना जी, जो खानदानी होता है, हाँ जी वो नहीं छोड़ता, जो खानदानी होता है वो नहीं छोड़ता। इसीलिए अब फिर शिबली नुमानी लिखते हैं, मुहद्दिस देहलवी ने भी लिखा कि जब जंगे उहद में सारे छोड़ के चले गए, हम परेशान हो गए हो। हाँ, जो गवाह बनकर आया है कहते हैं कि जब जी पूरी जिम्मेदारी के साथ मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि जब सारे छोड़ के चले गए तो सरकार को गड़े से निकाला गया। जब सारे चले गए थे ना, पढ़ मैं रहे, आप परेशान तुसी हो रहे हो। बिस्मिल्लाह पढ़ो। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ। सारे छोड़ के चले गए तो सरकार को गड़े से निकाला गया, कपड़े साफ किए, सरकार का दंदाने मुबारक भी शहीद हुआ, कपड़े साफ किए,
अब सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने गवाह की तरफ देखा, कहा या अली वो कहाँ हैं जो मुझ पर अपने वालिदैन को कुर्बान करते थे? वो किधर चले गए? थोड़ा सा जागो यार। वो कहाँ हैं? कहा सरकार सारे छोड़ के चले गए। सरकार ने कहा कि सारों को बोला, सबको। अब सारे लाइन में खड़े हुए हैं। सरकार फरमाते हैं कि और मुझ पे अपने वालिदैन को कुर्बान करने वालों, मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे? मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे? एक बंदे ने, एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह हम तो जंग कर रहे थे, हम तो तलवार चला रहे थे हवा में, जंग कर रहे थे, जख्म एक भी नहीं। सरकार हम तो जंग कर रहे थे, सरकार ये क्या करे कि जबरील ने आवाज दी कि माज़अल्लाह मोहम्मद मर गए हैं। सरकार हमने जब सोचा कि मोहम्मद मर गए हैं तो फिर हमने सोचा कि हमारे लड़ने का क्या फायदा है। सरकार ने फरमाया कि नहीं, वो जबरील की आवाज नहीं, वो शैतान की आवाज थी, वो शैतान की आवाज थी। उस वक्त सरकार ने अपने गवाह की तरफ देखे, या अली वो आवाज तुमने नहीं सुनी थी? कहा सरकार जैसे इन्होंने सुनी थी वैसे मैंने सुनी थी, लेकिन जब इन्होंने सुनी तो इन्होंने सोचा कि अब हमारे लड़ने का क्या फायदा, लेकिन जब मैंने सुनी है तो मेरे बाप अबू तालिब ने आवाज देकर कहा कि अली जब मोहम्मद ही नहीं रहे तो तेरे जिंदा रहने का क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मोहम्मद ही नहीं रहे तो तेरे जिंदा रहने का क्या फायदा? या रसूलल्लाह मैं गवाह बनकर आया हूँ, और मैं गवाह बनकर आया हूँ, और गवाह भी लोगों ने नहीं बनाया, अल्लाह ने सदके जाऊं, अल्लाह ने गवाह बनाकर भेजा है, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। और मेरे पास वही जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, वही मिंबर पे बैठ के कहता है पूछो पूछो मुझसे, सवाल करो मुझसे, इससे पहले कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं, ज़ाहिरन चला जाऊं। मैं जमीन के रस्तों से आसमान के रस्ते बेहतर जानता हूं, बेहतर जानता हूं। और लोगों ने फिर पूछा, सरकार ने बताया, सरकार ने फिर बताया, इसलिए कि जो गवाह बनकर आता है वो रिसालत का गवाह है, रसूल का गवाह बनकर आया था मेरा मौला अली। और फिर यही वजह है कि जब इस्लाम की पहली दावत हुई है, दावत ज़िला शीरा, कहाँ पे हुई है? अबू तालिब के घर में। कहाँ हुई है जी? हजरत अबू तालिब के घर में। तो फिर वही गवाह उठा, 3 दिन लंगर खा के जाते रहे ना, सबको याद है ना, लंगर खा के जाते रहे। चौथे दिन हजरत अबू तालिब ने अबू जहल के गिरबान में हाथ डाला, गिरबान में हाथ डाल के सलवात पढ़े जी सारे मिलकर, मुझे 40 मिनट हो गए हैं पढ़ते हुए, बगैर स्पीकर के मौलवी 40 मिनट पढ़े थे, उनकी बहुत हो जाने। ऊंची आवाज में सलवात सारे मिलकर, थकी थकी सलवात नहीं, सारे मिलकर जश्न वाली सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। वो गवाह उठा और उठ के कहा, सरकार मैं गवाही देता हूं। तो जो फरमाइएगा, जो अहले सुन्नत दोस्त तशरीफ फरमा है उनके लिए जुमला है, बिलखसूस उनके लिए जुमला पढ़ रहा हूं। अब सरकार वो उठा जो गवाह बनकर आया था, कहा सरकार मैं गवाही देता हूं, थोड़ा जागो थोड़ा जागो, सरकार मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। सरकार की ज़ाहिरी जिंदगी 9 या 10 साल है। कितनी? मेरे मौला की कितनी जिंदगी है? 9 या 10 साल। ये अहले सुन्नत मुअर्रिखीन ने लिखा। सरकार उठ के कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। सरकार ने कहा कि बैठ जाओ, फिर बैठे, फिर उठे, कहा सरकार मैं गवाही देता हूँ। सरकार ने फरमाया कि जो मेरी रिसालत की गवाही देगा वही मेरा जानशीन होगा, वही मेरा वसी होगा, वही मेरा वारिस होगा। फिर सरकार उठे, कहा मैं गवाही देता हूँ। चले पढ़े लिखे दोस्तों मुझे बताएं, सरकार मौला अली ने कहा था कि मैं गवाही देता हूँ, इसकी अरबी क्या है? और बोलो यदि अरबी की है, अशहद जी सारे बोलेंगे, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं। आगे से मेरे मौला ने रसूल पाक ने क्या कहा कि अगर तू गवाही देता है ना तो अली जन वलीउल्लाह, तू ही अली जन वलीउल्लाह है, तू ही मेरा वसी है, तू
ہی میرا جانشین ہے۔ تو اہل سنت دوستوں معذرت کے ساتھ جو مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں وہ علی کی سنت ہے، جو شیعہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ سرکار نے کہا کہ علی جن ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کا ولی ہے۔ ساری زندگی جو اہل سنت کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ میرے مولا نے کہا، مولا علی نے، اور آگے سے جو محمد مصطفیٰ نے کہا علی جن ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان علی جن ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کا ولی ہے۔ پتہ چلا کہ سارے لوگ، سارے مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ میرے مولا کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، وہ میرے مولا علی کی سنت ہے، جھوم کے کہہ رہا ہوں وہ میرے مولا علی کی سنت ہے۔ اور جو ہم الحمدللہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ محمد مصطفیٰ کی، وہ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے، وہ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ جو گواہ بن کر آیا ہے نا کائنات میں، یہاں پر بندے کہتے ہیں کہ نبی کا کوئی وارث ہی نہیں ہوتا۔ بولو، نبی کا کوئی وارث ہی نہیں ہوتا، تو پھر اللہ کسے کہہ رہے کہ یہ گواہ ہے، یہ وارث بھی؟ سرکار محمد مصطفیٰ دعوت ذل شیرہ میں کہہ رہے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ یا علی تو ہی میرا وارث ہے، یا تو ہی میرا جانشین ہے، تو ہی میرا وصی ہے۔ پتہ چلا کہ محمد مصطفیٰ کا وارث اور گواہ صرف میرا مولا ہے۔ اگر یہاں پر تسلی نہیں ہو رہی تو پھر میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اب بولو، قرآن کی آیت پڑھوں نا جی؟ قرآن میں ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ میرا حبیب فَكَيْفَ، دیکھنا، محمد مصطفیٰ سے دیکھنا اس وقت جب سارے نبی اپنی اپنی امت کے گواہ ہوں گے۔ اور میرا حبیب تیرا مقام یہ ہے کہ تو ان نبیوں پر گواہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ او نبی والو، علی والو، تھوڑا جاگنا۔ میرا حبیب، پھر آیت کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ میرا حبیب فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، دیکھنا اس وقت جب سارے نبیوں پر تو گواہی کے لیے بلایا جائے گا، تو گواہ ہوگا۔ اب دیکھنا میری طرف، جشن کے آخری لمحات ہے۔ سرکار محمد مصطفیٰ بروز محشر کہاں پہ ہوں گے؟ کرسی شفاعت پر، ذمہ داری کے ساتھ۔ کہاں پر ہوں گے؟ تھکے نہیں۔ کرسی، وہ آخری بندہ، کرسی شفاعت کی کرسی پر محمد مصطفیٰ ہوں گے، اور لوائے الحمد کا پرچم ہوگا میرے مولا کے ہاتھ میں، اور پرچم ہوگا میرے مولا علی کے ہاتھ میں۔ کس کے ہاتھ میں؟ میرے مولا کے ہاتھ میں پرچم۔ اسی پرچم، اسی علم کے سائے میں ساری کائنات ہوگی۔ اب سرکار ہوں گے کرسی پر، علم کس کے پاس ہوگا؟ میرے مولا کے پاس۔ سامنے ہوں گے سارے نبی کھڑے ہوں گے، 1,24,000 نبی کھڑے ہوں گے۔ اچھا، جب میں سارے نبی کہتا ہوں نا تو مجھے ایک نعت یاد آ جاتی ہے جی، سبحان اللہ۔ یقیناً جب میں کہتا ہوں نا کہ سارے نبی کھڑے ہیں تو میرے ذہن میں بڑی مشہور ہے، سارے پڑھتے ہیں، شاہ مدینہ سارے نوندی، شاہ مدینہ یسرب کے والی سارے نبی۔ کبھی کوئی نعت خان سے ہاتھ جوڑ کے پوچھے تو صحیح، یہ در کون سا ہے؟ بولو تھوڑا سا، یہ جس کے سوالی ہیں یہ در کون سا ہے؟ اگر نہ ملے در تو پھر میرے پاس آنا، میں تمہیں بتاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا تھا آنا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا در ہے۔ اور بابا، جب سارے نبی علی کے دروازے کے سوالی بن کر نبی رہ سکتے ہیں، ہم یا علی مدد کہہ کر مسلمان بھی نہیں رہ سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارے نبی تیرے در کے سوال، سارے نبی قطار میں کھڑے ہوں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کی آواز آئے گی، دیکھنا میری طرف، اللہ کی آواز آئے گی، میرے نبیوں، جی پروردگار، جس کام کے لیے تمہیں بھیجا تھا کر کے آئے ہو۔ سارے نبی کہیں گے، توجہ فرمائیے گا، سارے نبی کہیں گے کر کے آئے ہیں۔ اب اللہ کی آواز آئے گی، کوئی گواہ ہے؟ بولو تھوڑا جا کے سننا، کوئی بولو، کوئی گواہ ہے؟ سارے نبی ہمارے نبی کی طرف دیکھیں گے، یا رسول اللہ، اللہ نے گواہ مانگ لیا ہے۔
اور ٹھنڈے مومنوں، اللہ نے گواہ مانگ لیا ہے، اللہ نے گواہ مانگ لیا ہے۔ سارے نبی ہمارے نبی کی طرف دیکھیں، یا رسول اللہ گواہی دیجئے، ہماری نبوتوں کی گواہی دیجئے۔ اچھا سرکار نبیوں کو، یہ جو 1,24,000 نبی ہیں، ان کو یقین ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ گواہی دیں گے تو قبول ہو جائے گی؟ اور جو مجھ سے سنتے ہیں وہ تو تھوڑا بولیں گے۔ نبیوں کو یقین ہے، لیکن میرے وطن کے مولویوں کو یقین ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں 40 سال کے بعد گواہ وہ ہوتا ہے جو اپنی آنکھ سے دیکھے، پتہ چلا کہ آدم نہیں تھا ہمارا نبی تھا، ابراہیم نہیں تھا ہمارا نبی تھا، ابراہیم بن رہا تھا ہمارا نبی دیکھ رہا تھا۔ سارے نبی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری گواہی دیجئے۔ دیکھنا میری دوست، سرکار بیٹھے ہیں کرسی شفاعت پر، وہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو کرسی، بولو کرسی خالی، کرسی خالی ہو جائے گی۔ تو یہ بروز محشر کرسی ایک لمحے کے لیے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا پھر سرکار بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، تو یہ اللہ کی بارگاہ ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ پھر ہوگا کیا؟ نبی انتظار میں ہے کہ ہمارا نبی گواہی دے، رسول اللہ گواہی دے۔ ایک مرتبہ سرکار نے کہا آئینہ آئینہ جعفر تیار، سبحان اللہ سبحان، آئینہ آئینہ جعفر تیار، آئینہ آئینہ حمزہ، حمزہ کو بلاؤ، جعفر تیار کو بلاؤ، جعفر تیار بھی آ جائیں گے، حضرت حمزہ بھی آ جائیں گے۔ سرکار محمد مصطفیٰ کہیں گے جعفر تیار، حمزہ ہماری طرف سے نبی پر گواہی دے دو۔ دونوں ہاتھ بلند کریں گے، ہماری طرف سے نبیوں پر گواہی دے دو۔ نبیوں کی گواہی ہو جائے گی۔ اور سارے مل کر، یہاں کے سارے سنی شیعہ دوست رسول اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہیں یا رسول اللہ ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ سے کوئی کلام کریں، آپ سردار ہیں، لیکن دنیا میں توجہ فرمائیے گا، جیسے ان کا آخری جملہ ہے، دنیا میں جب بھی کام پڑا علی تم کرو، بولو یار تھوڑا سا جا، سر بھی ہلائیں گے تو چلے گا، جشن ہے سر بھی ہلائیں گے تو چلے گا۔ کہا دنیا میں جب بھی کام پڑا علی تم کرو، علی یہ خیبر فتح نہیں ہو رہا، یا علی تم کرو، یا علی یہ بچے مجھے تنگ کر رہے ہیں، یا علی نے دیکھو تو صحیح۔ پھر عرب کے بچوں کو علی نے ایسا دیکھا کہ دوبارہ نظر نہیں آئے، یا علی دنیا میں جب بھی کام پڑا۔ سرکار اب تو علی دور بھی نہیں ہے، یہ پیچھے پرچم لیے کھڑے ہوئے ہیں، علی سے کہیں نا گواہی دے دیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ سب کو کہوں گا، علی کو نہیں کہوں گا، اس لیے کہ ابھی تو نبیوں کی بات ہو رہی ہے، نبیوں کی گواہی کی بات ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ مجھ سے پوچھے گا میرا حبیب محبت اپنی جگہ ہے، میں نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا تھا، دنیا میں گئے تھے، تم کام کر کے آئے ہو، میں کہوں گا کر کے آیا ہوں، تو پروردگار کہے گا کوئی گواہ ہے؟ تھوڑا جاگنا کوئی گواہ ہے؟ تو سب کو بھیجوں گا، علی کو نہیں، علی کو اپنی رسالت کی گواہی کے لیے بھیجوں گا۔ بولو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ تو میرا مولا گواہ بن کر آیا ہے، کائنات میں کلمہ پڑھنے نہیں کلمہ پڑھانے آیا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم اسی گواہ کے صدقے میں مالک آپ کے یہ جشن اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم میرے بھائی کا یہ جشن کا اہتمام اسی پاک گواہ کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی مومنین یہاں تشریف فرما ہے مالک ان کے گھروں میں اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما، سادات کے گھر میں سیدوں کے گھر میں خوشیاں ہیں، عید ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم بہ کے محمد و آل محمد جو مومنین دلوں میں منتیں حاجتیں خواہشیں آرزویں رکھتے ہیں شہزادی کونین کے صدقے میں سرکار امیر المومنین کے صدقے میں مالک تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ یہ جشن کا اہتمام یہ خرچ اخراجات مالک اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، میرے بھائی کے رزق عزت میں مزید اضافہ فرما۔ دعا ہے پروردگار عالم بہ کے محمد و آل محمد جو مومنین دلوں میں منتیں رکھتے ہیں حاجتیں رکھتے ہیں
جو بھی आरज़ुएं रखते हैं मालिक सरकार अमीर अल मोमिनीन के पाक नज़ूल के सदक़े में मालिक अपनी बारगाह में उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। मालिक तमाम मोमिनीन के घरों में अपनी खसूसी रहमतों का नज़ूल फरमा। जहाँ जहाँ भी जश्न का एहतमाम है तमाम मोमिनीन को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। मालिक सलामत रहें वो घर वो जगह वो जहाँ पर सरकार अमीर अल मोमिनीन की खुशियाँ की जाती हैं। इसलिए कि सहाबाए कराम कहते हैं सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा से सहाबाए कराम ने कहा था कि या रसूलल्लाह आपके जाने के बाद हम मोमन और मुनाफिक में तफरीक कैसे करेंगे। या रसूलल्लाह आपके जाने के बाद हम तफरीक कैसे करेंगे। तो सरकार ने मुस्कुरा के कहा कि मेरे भाई अली का नाम ले देना। जिसका चेहरा बिगड़ जाए समझो वो मुनाफिक है, जिसका चेहरा खिल जाए समझो वो मोमिन है। तो ये माशाल्लाह सारे निखरे निखरे चेहरे और ये बड़े खूबसूरत चेहरे जो मुस्कुरा रहे हैं। परवरदिगार ये मोमिन है तेरी बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करते हैं कि मालिक इन्हें किसी अपने ज़ाती गम में मुब्तला न करना। मालिक दुआ है परवरदिगार आलम इस पाक खुशी के सदके में मालिक तमाम मोमिनीन के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमा। मालिक जो मोमिनीन बोलिया तेरा चढ़ जी साल आ दो जगह भाई यार इधर ही बना दियो। हाँ जी इधर अगे आओ यार जिधर नोना ला लोगा। वो आयो सीधा आयो भाई ना जो आया आमीन आमीन नारे हैदरी। भाई जान ऐसे 17 सीटियां कर दो लंगर की।